السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا غادي نكملوا الامتحان مع السؤال الخامس. On considère l'équation suivante اللي هي هادي les solutions sont de la forme. إذا هنا غادي ندير واحد جوج طرق. الطريقة الأولى هي الطريقة ديال الانتويسيون الحدس، c'est-à-dire غادي ناخد واحد le point ou le nombre réel x est égal pi sur 6. D'accord. Alors si on remplace par x, je غادي نلقاو cosinus. Alors 3x c'est 3 pi sur 6, il y a pi sur 2, plus sinus 4 à la puissance 4 de 3, bien sûr, taille pi sur 2. Alors on a bien cosinus pi sur 2 il y a 0, donc 0 à la puissance 4 il y a 0. Au sinus de pi sur 2 il y a 1, 1 à la puissance 4 il y a 1. Donc la somme de 1 et 0 est égale à 1. Donc 10 c'est une solution de E. D'accord. نشوفو دابا واش هاد x égale à pi sur 6 كيتكتب على واحد في هاد لي فورم. ونشوفو alors pi sur 6 واش يقدر يتكتب على شكل pi sur 2 plus 2k pi. non. علاش؟ لأن pi sur 6 n'est pas congru à pi sur 2 modulo de pi, pardon. Donc la réponse l'oula elle est fausse. Non. D'accord. Est-ce qu'il est congru à moins pi sur 6? Non, bien sûr. Alors, est-ce qu'il peut s'écrire sous la forme k pi sur 3? غادي نجربو ناخدو k pi sur 3. On va chercher le k. باش تكون عندنا l'égalité. Ceci est équivalent à dire que k غادي تكون هي 3 sur 6 اللي هي 1 demi. و 1 demi n'appartient pas, pardon, à z. Donc absurde. Donc هنا ما كاينش solution. Par contre هنايا oui, il a dit k égale à 1, donc غادي تعطينا pi sur 6. Donc voilà la bonne réponse. وهذه أسرع طريقة ممكنة هي prendre un exemple. ولكن فين غيطيح عليك هذا l'exemple dans le concours. هذا هو السؤال. Alors maintenant je vais le répondre rigoureusement, d'accord. غادي نوصل لهذا الريزولتا. Alors cosinus à la puissance 4 etc. Donc E est équivalente à sinus à la puissance 4 de 3x est égal à 1 moins cosinus à la puissance 4 de 3x. D'accord. Je n'ai cosinus à la puissance 4, il y a cosinus carré, le tout au carré. Ou il y a 1 au carré, donc c'est une identité remarquable. Il y a 1 moins cosinus carré de 3x, facteur de 1 plus cosinus au carré de 3x. Voilà, on a un sinus à la puissance 4 de 3x. Vous voyez bien sûr l'équivalence. Je n'ai 1 moins cosinus carré, la dernière fois il y a sinus au carré de 3x. Parce que sinus carré plus cosinus carré d'un angle est égal à 1, bien sûr. Oui, donc sinus à la puissance 4 de 3x est égal à sinus carré fois 1 plus cosinus au carré de 3x. غادي نحول كل شيء لواحد من هاد الأطراف. ما عندناش مشكل نديو لهذا الطرف الثاني. Donc je fais 0 غتساوي هنا غادي نفاكتوريزي ديجا بسينوس au carré de 3x. اش بغيت ليا 1 plus cosinus au carré de 3x moins sinus au carré de 3x. لاحظوا معايا sinus carré في sinus carré هي sinus 4 مع هاد الموا هي موان sinus 4 هو هاد sinus 4 اللي جبتو للطرف الأول. تكافئ 0 كتساوي sinus carré de 3x. Alors 1 moins sinus هي cosinus au carré. Au cos carré plus 900. D'accord. Donc هاد 1 moins sinus carré هي اللي عطاتني هاد cosinus carré. وهاد cos carré الثانية هي هادي. Donc c'est deux fois. Donc ceci est équivalent à dire غادي نعاود نرد هذا لهنايا. C'est 2 fois sinus au carré de 3x fois cos au carré de 3x est égal à 0. Ceci est équivalent à dire que soit sinus de 3x égale à 0 ou bien cosinus de 3x égale à 0. D'accord. Alors sinus 3x, sinus finit annulef k pi, bien sûr, avec k appartenant à z.
Et cosinus phi quitte annula pi sur 2 plus capi. Voilà. Donc, attention, pi sur 2 plus 2 capi, ou moins pi sur 2 plus 2 capi, je mets en une seule écriture, les pi sur 2 plus capi. D'accord, là, il y a deux مكاينش, c'est-à-dire, il a qu'un cas pair, غادي يعطينا هاد les nombres, هاد les abscisses curvilines, il a qu'un cas impair, il a qu'un cas pair غادي يعطينا هادو, il a qu'un cas impair غادي يعطينا هاد اللي تحت. D'accord? Voilà. Il faut juste remarquer que le même cas, j'ai le droit bien sûr, parce que pour un seul cas, on peut avoir deux solutions à la fois. D'accord? Donc ici, K appartient à Z. Il a gab K, K prime. En fin de compte, on a les mêmes solutions dans leur ensemble. C'est-à-dire que les solutions, elles sont alors, il y a x qui est k pi sur 3, ou là, x qui est pi sur 6 plus k pi sur 3. هنا غادي ندير واحد المقامات غادي ندير هنايا دونك نضرب في جوج. دونك هادي اش بتكون هي 2k plus 1 fois pi. وهادي نقدر نضربها هنا في جوج ونردها sur 6. فوالا. دونك لاحظوا معايا الحلول كيتكتبوا على شكل 2k pi sur 6 ou bien 2k plus 1 pi sur 6. C'est-à-dire يا اما يكون فردي ولا زوجي هنايا. دونك نقدروا نجمعوا هاد الجوج في كتابة واحدة اللي هي بصفة عامة n pi sur 6 avec n appartenant à z. وهنا n c'est une variable muette تقدر تردو بلاصتها k ولا اللي بغيتو. Donc la bonne réponse هي la réponse D وندوزو السؤال الموالي. Alors دابا السؤال السادس عندنا لندا هاد لو نوم هذا بغينا نكالكيلو لندا على بيسونس 4. دونك لندا كيتكتب على الشكل a moins b. اذا غادي نحتاج انا ديك ليدونتيتي ماركابل اللي هي a moins b à la puissance 4. D'accord, on a le binôme de Newton. Donc a moins b à la puissance 4, donc votre athéna il y a a à la puissance 4, pardon, à la puissance 4, moins, on a les coefficients, moins a à la puissance 3 fois b. Donc on a les coefficients, on a le signe, d'accord, alors on découle a3, a carré, b carré, a b3 et finalement b4. Voilà. Alors on a dit qu'on 1, on a dit qu'on واحد le moins, on a b la puissance ديال b ملي كيكون les puissances impaires تيكون عندنا moins, donc on a plus وهنايا moins وهنايا plus. هنايا le coefficient اللي غادي يكون هو c1 parmi 4, c'est c4. وهنايا le coefficient غادي يكون هو 6, c2 parmi 4 هو 6. وهنا puisque هادو sont symétriques, إذا غادي يكون عندنا les mêmes coefficients, on a moins 4 وهنا 1. Donc là il y a l'identité remarquable la قديتها. D'accord. Alors واحد المسألة اللي بغيت نشير ليها هي أولا اللي غادي نحسبوها أولا هي a à la puissance 4. Donc عندنا a à la puissance 4 شحال كتساوي la racine quatrième ديال 7 plus 3 racine de 5 sur 2 هذا le tout à la puissance 4, donc يعطينا هو 7 plus 3 racine de 5 sur 2. De même pour b à la puissance 4, de même, donc الفرق هو هاد le moins لأن أنا اعتبرت هذا هو a وهذا هو b, d'accord. b à la puissance 4 هو 7 moins 3 racine de 5 sur 2. هذا من جهة. من جهة أخرى إلا درنا le produit ديال a في b, donc غادي يكون هي la racine quatrième, le produit غادي يتجمع لداخل, donc بتولي عندنا لداخل تحت هنا 4 2 fois 2 والفوق c'est une identité remarquable, il y a 7 au carré moins 3 racine de 5 au carré. 7 au carré il y a 49 49 وهنا هي 9 في 5 45. d'accord, شنو هي 49 ناقص 45 هي 4 و 4 sur 4 هي شحال هي 1 و racine quatrième de 1 c'est quoi, c'est 1. donc le produit ديال هاد الجوج هادو le produit ديالهم غادي يعطينا 1. d'accord, du coup a au carré b carré
il y a A fois B le tout au carré. شبطاطينا وتعطينا هي A. Voilà. بقات لي هاد دابا بقاو لي هاد الجوج هادو. D'accord. Donc نقاد بعدا لندا على puissance 4 غادي نقادها مزيان. Donc نعوض بعدا بهادوك اللي عندي. 7 plus 3 racine de 5 sur 2. غادي نفكك هذا. Moins 4 AB. Donc il a هنايا نشرت اولا فوالا il a عملت moins 4 AB. يبقى لي A carré plus B carré. Voilà. Donc شنو هو هذا؟ هما هاد الجوج اللي هنايا. Plus 6 fois A carré B carré, il y a 6 fois A. Plus 6 fois A, plus B à la puissance 4, il y a 7 sur 2, moins 3 racine de 5 sur 2. Il y a un rate simplifié à 7 sur 2, mais 7 sur 2, il y a 7. Donc finalement c'est 7 plus 6, moins 4. Il y a A, B, il y a 1. Moins 4 facteur de A carré plus B carré. 7 plus 6, bien sûr, c'est 13. Voilà. Il me reste maintenant à calculer cette somme, les A carré plus B carré. A carré. Donc A carré, bien sûr. Il y a la racine quatrième, 7 plus 3 racine de 5 sur 2. Au carré. Alors là, je sais que 4 il y a 2 fois 2, donc 8 simplifié à 2. Racine d'ordre 2. La racine d'ordre 2, il y a donc la racine deuxième, il y a la racine carrée tout simplement. Et donc, had B carré, A carré, B carré, qui s'awina had les deux racines. Hado. La somme de les deux racines. A carré plus B carré, ratsawina hadi, plus la racine d'IL 7 plus 3 racine de 5 sur 2. Voilà. Donc, بقى d'abord نحسب هذاك la somme, had la somme. Alors, il est دينا A carré plus B carré ورفعنا براسو هو au carré. Donc بيعطينا هاد la somme هادي ديال هاد les deux racines au carré. D'accord? Sur 2 plus racine ديال 7 plus 3 racine de 5. Donc attention, on a le moins. Oui, donc on a moins sur 2 le tout au carré. Donc c'est une identité remarquable, pardon. On va au carré. Les 7 plus 3 racine de 5 sur 2. Plus 2 fois le produit des deux racines. 3 racines de 5 fois racine de 3 de 7 moins 3 racine de 5 sur 2. Plus la racine au carré, 7 moins 3 racine de 5 sur 2. D'accord? Donc, daïman al-khtazl, 3 racine de 3, 5, oui, va te prendre 7 plus 7 sur 2 plus 7 sur 2, les 7, plus, alors, 2 fois quoi? 2 fois le nombre. Donc, le nombre هذا نقدر نجمعوه في racine وحدة. غادي تكون عندنا بحال اللي درت قبيله لهنايا. Donc, غتولي 2 fois 2, il y a 4. Ou le fort, identité remarquable, il y a 49 moins 45, là il y a 4 sur 4. Donc, racine de 1. Racine de 1, donc c'est 1. C'est 2 fois 1, c'est 2. غتبقى في الآخر 9. Alors, شنو كنستنتج أن هاد la somme هادي A carré plus B carré, إلا رفعتها au carré غتعطيني 9. Ou puisque A carré plus B carré est un nombre positif, donc le nombre positif اللي نرفعه au carré ويعطيني 9 هو 3. D'accord? Donc finalement, lambda à la puissance 4 بتكون هي 13 moins 4 fois 3. Là il y a 13 moins 12. Là il y a 1. Donc la réponse est B lambda égale 1 au-dessus السؤال الموالي. Alors on passe à la question 7. La question 7 اللي فيها l'intégrale اللي معروف بزاف. Alors, en considérant de l'équation x carré plus y carré est égal à a au carré, cette équation AD est l'équation cartésienne d'un cercle, le cercle de centre O, c'est l'origine du repère. Bien sûr, on va travailler dans un repère orthonormé. Et de rayon A, c'est-à-dire à le point A, l'abscisse dialo 1, ou à le point A, l'abscisse dialo moins 1. D'accord? Alors, ceci est équivalent à dire y carré كتساوي لنا donc a carré moins x au carré.
Alors, il a supposé un y positif. Bien sûr, un x positif. Donc, il a un x, y positif بجوجهم ou égal, ما عندناش مشكل. Alors, ما غاديش يبقى عندنا le cercle كامل, mais غادي يبقى عندنا juste هاد le quart هذا. Donc, je vais effacer les autres trois quarts. D'accord? Donc, هاد le quart هذا هو اللي غادي يمثل ليا هاد les conditions هادو. Donc, y carré كتساوي هاد a carré moins x carré, y est positif et x est positif, d'accord. Et puisque y est positif, donc نقدر نكمل هنا y نلقى exactement هي racine de a carré moins x au carré. Donc هاد la fonction اللي لداخل, c'est quoi cette fonction? Oui, voilà, de la fonction en x. La représentation ديالها في le plan, la représentation ديالها بيكون هو هاد le quart du cercle. Le quart du cercle de centre O et de rayon A. D'accord? Voilà, bien sûr, تهنايا, donc l'ordonnée c'est A. Donc, je n'ai de l'intégrale là, bien sûr, من 0 tel A. En intégrant x من 0 tel A, je n'ai de l'intégrale. L'intégrale, tout simplement, غادي يكون هو l'air ديال هاد la fonction, ديال, oui, voilà, هاد l'air délimité par CF, ou là par le quart du cercle, et par les droites, donc l'axe des abscisses bien sûr, l'axe des abscisses, et par les droites x égale à 0 et x égale à a. D'accord? Donc هاد l'intégrale هادي ما غادي تكون إلا هاد l'air هادي, donc اللي هي ديال le quart du cercle. Donc شحال كتساوي لينا؟ حنا كنعرفو بأن le cercle, l'air ديال un disque, pardon, l'air du disque c'est pi fois r au carré, c'est pi fois a au carré. Mais le quart donc sur 4. Donc la bonne réponse c'est la réponse D. وهذه هي أسرع طريقة للجواب. كاين طريقة أخرى اللي هي تغيير متغير, changement de variable, d'accord, le passage de coordonnées cartésiennes aux coordonnées polaires. ولكن طويلة شوية. On passe maintenant à la question suivante. Alors سؤال Q8, on jette 3 fois, نرمي 3 مرات un dé واحد النرد à 6 faces numérotées de 1 à 6 et on note à baisser les résultats successifs. D'accord, bien sûr, donc on a هنا رانا قابلية ديال التكرار. Possibilité de répétition. On note que x égale à x carré plus bx plus c. La probabilité pour que q admet une seule racine double. Alors d'abord le cardinal ديال oméga, donc غادي نخدم على q8 bien sûr. Alors cardinal ديال oméga اللي هو 6 à la puissance 3. Donc je vais le calculer, 6 c'est 36, 6 fois 3 c'est 18. Oui, donc c'est 216. Voilà, c'est 216. راه ما عندناش كالكولاتريس في الامتحان, داكشي علاش انا كنحسب بيديا. Bien sûr, il faut s'habituer من شحال هذا على الحساب, ما عليناش ندوزو. Alors d'abord غادي نشوفو شنو هما لي بوسيبيليتي اللي كيحققوا لي هاد لا كونديسيون اللي قال لكم admet une seule racine. Donc ça veut dire بان دلتا اللي هو b carré moins 4ac شحال خصو يساوي, donc خصو يساوي une seule racine double, c'est-à-dire غادي يساوي 0. خصو يساوي 0, équivalent à dire que b carré خصها تساوي ليا 4ac. D'accord? Donc انا غادي نشوفو على حساب حساب هنايا donc les valeurs ديال b et ديال a و ديال c, les valeurs possibles, فوقاش كيكون عندنا هاد العلاقة هادي محققة. Alors إلا كان b égale à 1, si b égale à 1, إلا كان هنا 1, est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. علاش؟ لأن 4 les plus petites valeurs que a et c peuvent prendre c'est 1. Donc هنا غادي يكون هنا 4 في واحد هي 4, donc ما يمكنش impossible. D'accord, donc بالنسبة لينا بالنسبة ل b égale à 1 ما غاديش تمكن. Alors pour b égale à 2, non, de même.
Non, je fous. Pour P égale à 2, parce que d'un au carré, donc on a 4 est égal à 4 AC. Oui, donc il a اختزلنا ب 4. غادي نلقاو AC est égal à 1. شنو هو les deux nombres اللي بين 1 و 6 اللي نضربهم ويعطيونا 1. Donc la seule possibilité هي بتكون A تساوي C كيساوي 1. D'accord. Donc احنا لقينا le triplé الاولاني. Le triplé اللي هو شحال؟ bien sûr اللي هو 1 جوج 1. الاولاني هذا هو اللي كيحقق هذا الشرط. فوالا دوزو. الا كان بي égal à 3 شنو غادي نلقاو 3 au carré c'est 9. 9 est égal à 4 AC. Impossible. Pourquoi? Parce que 4 ne divise pas 9. D'accord. Donc هنا غادي نديرو impossible. 2OP égale à 4. بتعطينا 16. 16 égale à 4 AC. Donc غادي نختزلو ب 4 بتبقى لينا هنا 4. Donc شنو هما les possibilités? Donc les possibilités soit A غتساوي 1 et C غتساوي 4. Du coup le triplé اللي عندنا في هاد الحالة هو 1 4 4. D'accord. Soit A هو اللي تيساوي 4 et C تساوي 1. Du coup le triplé هو شحال؟ هو 4 4 4 1. شنو هما لي بوسيبيليتي الاخرين؟ او بيان بقات ليا وحده اللي هي A égale à C égale à 2. صافي هادو هما اللي كاينين، اما جوج في جوج اما 4 في 1. فوالا باسكو ما كاينش اخرين. فهنا غادي يعطينا ان تريبلي اللي هو 2 4 2. فوالا نكملو. بور B égale à 5 تعطينا 25. ما يمكنش 25 تساوي 4 في شي حاجه لان ان بير. Donc impossible. Finalement pour B égale à 6 بتعطينا 36. 36 كتساوي 4 AC. Alors 4 غادي نسامبليفيها 36 على 4 هي 9. Alors شكون هما لي دو نومبر اللي نضربهم في بعضياتهم ويعطيوني 9 هنا. Sachant que A et C ما يمكنش يفوتو 6. Donc la seule possibilité هي A كتساوي C كتساوي 3 بجوجهم 3. 3 في 3. Donc هنا غادي يعطينا واحد لو تريبلي اللي هو 3 6 3. Voilà, donc حنا لقينا هنايا toutes les possibilités. Voilà, هادي donc شحال عندنا 1 2 3 4 et 5. Donc la réponse DLT est 5 sur 216. Et la probabilité. Voilà, c'est la bonne réponse. Donc 5 sur 216. Deux al-akhar, les rois concernant la même chose, c'est le domaine des probabilités. Je vais effacer pour avoir de l'espace. Alors, la question dit qu'une urne contient 4 boules jaunes. Les boules, etc. 4 boules jaunes. Donc jaune, on dirait on a 4. 3 boules rouges. Et 3 bleus. 3 bleus. Les boules sont indiscernables au toucher, مزيان باش تكون عندنا l'hypothèse d'équiprobabilité اللي هي كتمكننا نديرو الكارد على الكارد في probabilité. L'expérience consiste à tirer au hasard successivement 2 boules sans remise. D'accord. Donc بتا اولا شنو هو كارد اوميغا في هاد الحالة؟ كارد اوميغا on tire successivement et sans remise. Donc غادي نديرو A2 parmi le total. Le total c'est 10. اللي هي 9 10 fois 9 اللي هي 90. La probabilité d'obtenir la 12e boule tirée de couleur rouge. Alors هنا حنا جوج ديال لي بول غادي نتيريهم ياك. قالك سيدي في la probabilité d'obtenir la 12e boule tirée soit rouge. Donc هنا خصنا تكون rouge. Alors هنا عندنا جوج ديال الامكانيات. Et donc soit بجوجهم غادي يكونوا rouge ou bien soit بجوجهم وحده فيهم الاولانيه ما غاديش تكون rouge et الثانيه غادي تكون rouge.
D'accord? Donc la probabilité اللي كنبحث عليها شنو هي؟ Tout simplement, bien sûr, هنا راه قال لك la deuxième boule tirée soit rouge, يعني la deuxième boule, يعني attaque l'ordre. Donc ما كاينش هنايا معامل الترتيب. Donc بتكون على 90 الفوق. هنايا R باش يكونوا بجوجهم rouge, donc je vais tirer A2 parmi les 3. Ou, c'est-à-dire plus, هنايا A1 parmi les non rouges, les هما 7 jaune et bleu fois وحدة من les rouges اللي هي fois 3. D'accord? شنو هي A2 من 3 هي 3 fois 2 هي 6 plus 21 sur 80. Voilà. Donc c'est quoi? C'est 6 plus 21, c'est 27 sur 90. C'est la bonne réponse. Donc la bonne réponse هي 27 sur 90. وندوزو السؤال الموالي. Alors بالنسبة لكو 10 اللي وصلنا مع التلامذ لأن داك السؤال الأصلي ولا الأجوبة اللي كاينين ما كانوش نورمال. وفاش هضرت مع التلامذ قال لك اودي راه الاستاذ راه دايروا علينا وقالوا لنا بدلوا السؤال وبدلوا حتى النتائج. دونك السؤال هو كالتالي كو 10 هو تيبان لكم التصحيح التلاميذ صحاح بيدي. On considère toujours la même expérience. Maintenant la probabilité d'obtenir la boule jaune au premier tirage, sachant que la deuxième boule tirée est rouge. D'accord, donc sachant que il y a la probabilité conditionnelle. D'accord. Bien sûr, toujours le cardinal de oméga ne change pas, n'a pas changé. Les wa les wa 90, oui, c'est à 2 من 10 les ya 90. Alors هنا غادي نوضعو بعض الاحتمال بعض الاحداث des événements, on va les poser. D'accord, donc on va poser l'événement J. Les la première boule, donc la première boule obtenue est jaune. Et jaune. On va dire dans R. La deuxième boule est rouge. D'accord. Donc la probabilité اللي كنبحثوا عليها هي la probabilité de quoi? Sachant que la boule rouge, c'est-à-dire la probabilité de J sachant R. Les fois, c'est la probabilité de R inter J, ou bien J inter R, il n'y a pas de problème, c'est la même chose, sur la probabilité de R. D'accord? Alors, شنو هي la probabilité الأولانية؟ ولا فوقاش كيكون محقق هاد J intersection ou bien inter R ملي كيتحققوا هادو جوج معا يعني كتكون الأولانية jaune والثانية rouge. Donc c'est quoi la probabilité de cet événement? Il y a donc la probabilité il y a A1 parmi les jaunes, les OMA 4, fois A1 parmi les rouges. Les OMA, pardon, ici 3. Sur 90, les y a 3 fois 4, les y a 12 sur 90. Alors, je n'ai la probabilité de l'événement rouge. La deuxième boule est rouge, il y a la probabilité de l'espnef l'oul. كنا لقينا فيها 27 sur 90. Donc on a 12 sur 90 sur 27 sur 90 غنختزلو بهادو عندهم نفس المقام بتبقى لنا 12 sur 27. Alors 12 هي شحال هي 4 في 3 دونك إلا اختزلنا ب3 بتبقى لنا 4 و27 إلا حيدنا قسمنا 3 بتبقى 9. Donc la réponse est 4 sur 9 اللي هي la réponse A. Voilà. Nous avons السؤال الآخر. Donc ils ont changé maintenant de leçon. مشاو دابا le complexe. Donc on passe à la question 11. عندنا هاد le nombre complexe بغينا نلقاو l'argument ديالو. Alors هاد التمرين راه كيشبه الامتحان ديال المسرب ديال 2015. وبالتالي donc غادي نمشيو مع le même principe. Alors Z on vient factoriser au premièrement avec racine de 2.
بتبقى لنا moins racine de 2 sur 2 plus 1 plus racine de 2 sur 2 fois i. Vous pouvez vérifier l'anشرطو بأن غادي تلقاو le même nombre. D'accord? Donc تساوي racine de 2 facteur ديالاش هنا هاد 1 moins racine de 2 sur 2 هي نديرها 1 moins cosinus ديال pi sur 4. علاش؟ لأن كنعرف بأن cos pi sur 4 هي نفسها sinus pi sur 4 هي نفسها أيضا هي كتساوي racine de 2 sur 2 plus i fois cosinus de pi sur 4 اللي هي racine de 2 sur 2. D'accord? إذا هنا غادي ندير واحد ici واحد الكروشي. فوالا. من جهة أخرى حنا كنعرفو بأن cosinus ديال pi sur 4 هي cosinus ديال 2 fois pi sur 8 لأن 2 إلا اختزنا مع 8 غتبقى لينا 4 pi sur 4 باردون. إذا هادي هي 2 cos كاري ديال pi sur 8 moins 1. العلاقة اللي معروفة هي كالتالي cos 2x كتساوي جوج cosinus كاري de x moins 1. Voilà. Donc إلا ضربنا في الموان moins cos pi sur 4 شا بتساوي moins 2 cos carré de pi sur 8 plus 1. C'est-à-dire ضربنا هادو طرفين في موان. إلا زدنا دابا واحد غادي نزيدو هنايا واحد دونك بتولي 2 plus 2. Finalement نقدرو نعاودو نقادو هادا مزيان بتولي هي 2 فاكتور ديال 1 moins cosinus au carré ديال pi sur 8. وشنو هي هاد 1 moins cosinus carré هي sinus au carré de pi sur 8 لأن bien sûr sinus carré plus cos carré هو واحد. D'accord. Donc غادي نرجع نعوض في هاد البلاصة هادي هنايا. Donc je vais remplacer إذا z اش كتساوي z كتساوي racine de 2 facteur ديال 2 sinus au carré pi sur 8 plus i. attention هنايا اسمحوا لي هنا cosinus ما غاديش تخدم ليا غادي نردها sinus لأن بحال sinus pi sur 4 هاد pi sur 4 عندها هاد الخاصية بوحدها دونك هنا غادي نخدم بالسينوس دونك بلس i sinus pi sur 4 راه حتى هي racine de 2 sur 2. داكوغ. من جهة أخرى عاوتاني غادي ندير داكشي اللي درت أنا لهنايا غادي نديرو بالنسبة للثاني بالنسبة للسينوس pi sur 4 دونك غادي ناخد هنايا اللون آخر sinus pi sur 4 هي sinus ديال 2 pi sur 8 اللي هي 2 fois sinus pi sur 8 fois cosinus pi sur 8. علاش؟ لأن كنعرف بأن السينوس ديال 2x هي 2 fois sin fois cos sinus x fois cos x. Du coup دابا صافي إذا غادي نرجع للزد ديالي غنجي هنايا z donc z est égal racine de 2 facteur donc شنو هي هاد 1 moins je vais remplacer par 2 sinus carré 2 sinus carré de pi sur 8 plus i fois combien fois le produit هذا fois 2 fois sinus pi sur 8 de pi sur 8 fois cosinus de pi sur 8. Voilà. اش غادي ندير je vais factoriser par 2 sinus غادي نخرج هذيك 2 sinus pi sur 8 على برا ولا خرج 2 sinus pi sur 8 شحال بيبقى ليا لداخل بتبقى ليا sinus ديال pi sur 8 plus i cosinus pi sur 8. Attention ce n'est pas l'écriture trigonométrique. Pourquoi? Parce que l'écriture trigonométrique يكون فيها cos plus i fois sinus. إذا خصني transformer هاد sinus en cos. كيف ذلك؟ غادي ندير donc vous verrez اش غادي ندير donc sinus بتكون هي cosinus بشرط أنني ندير pi sur 2 moins الزاوية القديمة moins pi sur 8 plus i وهنا كذلك ترانسفورمي الكوسينوس للسينوس ودير بي سور 2 موان بي سور 8. فوالا.
سي بون دابا غادي نوحد المقامات. إلا وحدت المقامات 8 دونك هنا 4 بي، دونك 4 بي ناقص بي على 8 هي 3 بي على 8. و دونك هنا نفس الزاوية، فوالا 3 بي على 8. بقى ليا واحد الحاجة الأخيرة اللي هي نقول بأن هاد لو نومبر هذا جوج غاسين دو سينوس هذا إلي بوزيتيف. إلي بوزيتيف ميم ستريكت ميم. علاش؟ لأن بي سور 8 محصورة بين 0 et بي سور 2. D'accord, donc sinus ديالها donc le premier cadran غادي يكون sinus ديالها positif. Donc هادي c'est une écriture trigonométrique où l'argument غادي يكون هو 3 pi sur 8. Donc la bonne réponse c'est la réponse A. Et on passe à la question suivante. De Nash, Nash, en relation avec la question précédente, la valeur de cosinus 5 pi sur 8 est égale. Alors, من الجهة كنعرفو بأن دونك هنا الكوسينوس، alors إلا خدينا الكوسينوس ديال بي موان 5 بي سور 8 اش غادي نلقاو؟ إلا وحدنا المقامات غادي نلقاو 8 على 8 دونك 8 موان 5 سي 3 بي سور 8. وحنا كنعرفو بأن الكوسينوس ديال بي موان إكس c'est moins cosinus x. Donc هذا كيساوي moins cosinus de 5 pi sur 8. إذا la première des choses qu'on va avoir c'est cosinus de 5 pi sur 8 ما غادي تكون إلا هي المقابل ديال cosinus de 3 pi sur 8. داكوغ، هادي هي الأولى. وحسب السؤال السابق لقينا بأن z تتكتب على الشكل R, donc l'argument diélo ou 3p sur 8, donc R, facteur de cosinus 3p sur 8, plus I, sinus de 3p sur 8. D'accord? إذا شنو كنستنتجو من هادشي؟ كنستنتجو بأن R fois cosinus 3p sur 8 هو la partie réelle ديالو اللي هي كتساوي لنا moins 1 plus racine de 2. داكوغ، هذا من جهة. إذا غادي نستنتجو بأن R ولا لو موديل دو Z فوا كوسينوس، في الحقيقة هاد R ما عندها حتى سونس، دونك هنا خصنا نديرو الموديل دو Z باش يبان مزيان. دونك موديل دو Z فوا كوسينوس دو 3 بي سور 8 اش كتساوي؟ هادي كتساوي موان 1 بلس راسين دو 2 بيان سور. هادشي جاي من l'unicité de l'écriture algébrique. Donc علاش غادي نكتبها هنا moins 1 plus racine de 2 plus i. Voilà. إذا module de z fois cosinus كيعطينا هاد لو نومبر et module de z fois sinus كيعطينا 1 في الآخر، وحنا ما بغيناش نخدمو بهاد السينوس. دابا بقى ليا اش نحسب هاد لو موديل دو z. دونك شنو هو الموديل دو z؟ هو لا racine carrée ديال اش؟ ديال moins 1 ولا ديال l'identité remarquable racine de moins 1 le tout au carré plus 1 au carré. Là, il y a la racine carrée d'IL 2, moins 2 racine 2 plus 1 plus 1. Là, il y a plus 2. Donc, il y en a tous les plus 4. Donc, il a factorisé par racine de 2. On l'a 2 le donc, il y a racine de 2. Facteur de racine d'IL 2 moins racine de 2. Voilà. Adam G1. إذا الكوسينوس ديال 3 بي سور 8 اش غيساوي؟ غيساوي moins 1 plus racine de 2 le tout sur racine de 2 facteur ديال اش؟ attention oui sur module de z هي هاديك racine de 2 facteur ديال racine ديال 2 moins racine de 2. alors هنا ندير واحد المشكل اللي هو اولا بعدا غادي نضرب في racine de 2 الفوق لتحت باش يتحيد لي هاد لا راسين. دونك غتبقى هنا 2 racine de 2 moins racine de 2 والفوق بنضرب في racine de 2 بتبقى لي moins racine de 2 plus 2. هادي من جهة. من جهة تانية غادي نضرب في هاد الغاسين الفوق لتحت، دونك غتبقى لي لتحت 2 فاكتور ديال 2 moins racine de 2 والفوق يبقى 2 moins racine de 2 فوا هاديك لا راسين ديال racine
ديال 2 moins racine de 2. D'accord. لاحظوا معايا دونك هنا غادي تسامبليفي هاد لو نومبر. ملي غادي تسامبليفي هاد لو نومبر غيبقى لينا الكوسينوس ديال 3 بي سور 8 هو اش هو راسين ديال 2 moins racine de 2 sur 2. الوغ هنا ما بغيناش هاد الكوسينوس هذا، بغينا الكوسينوس ديال 5 غادي يرجع لهاد الاولانيه. دونك الكوسينوس ديال 5 بي سور 8 هو موان كوسينوس ديال 3 بي سور 8. Donc la réponse, le cosinus de 5 pi sur 8 est égal à moins racine de 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Donc la réponse exacte, c'est la réponse B. Voilà, on a السؤال الموالي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.